Okey, persediaan kita untuk konsert The Real Kromo kali ni. Semalam kita baru je habis dengan Hillary. Kita make sure part siapa main apa dan sebagainya. Dan the next one nanti kita akan adakan dengan Mang Kidal. Ni studio kita ni memang kita jamming at least 2-3 kali seminggu lah lebih kurang. Kan? Selalunya kalau Kromo buat konsert biasa, kita praktis lebih kurang 20 kali lah, macam tu lah. Kali dengan 4 jam setiap sesi lebih kurang 80 hours. Tapi kali ni disebabkan ada elemen Mang Kidal, Hillary dan sebagainya, kita ambil banyak. Saya rasa semua mungkin 29 kali ke 30 kali ke dekat 40 session. So we put a lot of effort. Kita memang letakkan penekanan tu kepada persediaan untuk diri masing-masing dan juga sebagai satu band kan. Supayalah kita punya peminat bayar mahal kat Zep tu, dia orang pun memanglah mengharapkan sesuatu yang bagus kan. The idea is to challenge ourselves ni supaya dia lebih baik daripada show terus dan sebelum ini. So contohnya banyak komen-komen kita tengok konsert Forever in Time anniversary 30 tahun itu orang juga best. Okay, kali ni how can we make it better? Sebab tu kali ni kita banyak buat benda-benda kan, panggil musician idola-idola kita, Hillary, Mang Kidal dan sebagainya. Kita ada peralatan baru, contohnya banyak gadget, camper dan sebagainya. Kali ni juga kita akan ada gitar lain for me, and kalau sempat Syah pun akan ada gitar lain from JL Guitar. So again, benda-benda gini selalunya mengambil masa lah, experimentation dan sebagainya. Itu yang kita buat setakat hari ni. Tapi yang cabaran bagi saya lah, the biggest cabaran is memorizing Kromo punya song arrangement. Sebab Kromo punya song arrangement ni dia bukan macam lagu komersial biasa where dia ada intro, ada verse, lepas tu bridge, lepas tu chorus, lepas tu verse balik. Kromo ni dia tak pernah ulang selalunya. And then dia punya barring tu, arrangement tu ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 4,5, ada yang 3,5. So memorizing the entire set yang 20 lebih lagu ni is a challenge for us. Kalau macam lagu-lagu komersial contohnya, tempo dia slow sikit lah kan, you can still see the notes ke kan. Kromo punya laju the part tukar tu memang banyak lah. So jadi kalau kita ada notes pun, by the time you tengok dia dah habis dah 4 kali, dia dah kena tukar lain. So you really have to memorize. Ini yang cabaran lah bagi kita. But that's what practice is for. Practice makes perfect. Sebab tu kita tekankan lebih pada practice individu dan juga sebagai band. Altogether ada berapa title? Lagu? 22 ke 24 macam tu lah. So it's gonna be like a 2 hour? Ya, mesti 2 jam tu akan ada lah insyaAllah. Mungkin lebih, most probably. Tengok mood hari tu. Okay, tapi bila ada a group of musician yang hebat-hebat kan, the challenges tu sebenarnya apa? Because orang akan expect kan, semua terror, so benda tu mesti 101% punya thing. That's the thing. It's managing expectation tau. Because yelah, dia tengok Mang Kidal, Hillary kan. Hillary is brilliant. Yesterday kita ada session dia tambah benda-benda. So even though the song dalam record album tu macam ni, but bila kita realize kita tambah lah ni, buat ni, tambah ni, tambah ni, dia dah jadi macam slightly different arrangement tau. But that's a good thing about all these legends. They contribute a lot of ideas. Itu yang kita nak, supaya kalau sama je macam album, baik dengar CD je, dengar Spotify je kan. So that's all idea. Kita invite legenda-legenda ni supaya add value kepada the entire song arrangement kat situ kan. Tapi itulah, expectation dia, orang tengok kan mesti main semua best je kan. But you see, InsyaAllah lah. So dia punya stress level dia Okay. Tak tidur malam, krem-krem tangan ni. Hari-hari duduk kat studio ni kan, trying to figure out, okay, if Hillary buat macam ni, apa aku nak buat? If Mang Kidal buat macam ni, apa kita nak buat? You know, that kind of thing. And kita have very limited time dengan Mang Kidal dengan Hillary. Sebab dia orang pun busy, ada komitmen masing-masing kan. So we have to be quick. Macam dia orang tu cepat, because dia orang
memang kerja dia hari-hari tu kan. Macam kita semua tak 100% in music. So that's a challenge for us. But we take it as a challenge Would you consider this the hardest concert ever performed by Kromo? I think so lah. Because I rasa kan, kalau setakat main lagu Kromo kita main je kan, besok boleh jalan. Tak ada masalah. But the moment you invite gitaris lain ni, arrangement nak kena tukar tu hal. And then lagi satu, setiap show pun kita akan ada slightly different arrangement on certain song. So yang tu satu hal lah. Dengan melibatkan anggota lain, kali ni kita ada lagi satu keyboard, Archer. Kan? So it is interesting yet challenging. Memang tak tidur malam. Tak kisah. Hati tu berdebar-debar je tak. Boleh ke ni. So it's always the case. Walaupun I dah main banyak show kan, the moment you naik atas pentas pun dia akan ada butterfly in the stomach. Memang akan ada sama. Kita dengan Hillary ni dia ada ikut segmen-segmen ataupun dia memang on the stage? Yang itu kita ada segmen-segmen dia. So dalam show kita nanti kita ada segmen pure metal Kromo. Kita ada segmen tribute to arwah Meiji and Din. Kita ada segmen Hillary, kita ada segmen Manggidal. So semua akan ada segmen, tapi ada juga satu segmen nanti yang akan semua gitaris akan keluar. So that be interesting. Technically challenging when you ada 4-5 orang gitaris kat situ. Tapi it can be done, cuma requires planning aja. Ya. Okay, Abang boleh cerita sikit pasal The Real Kromo, apa tajuk tu pandangan Real? Ni lah Real Kromo. The Real Kromo ni, okay, the idea is this. The idea is, okay, ramai orang yang tanya, siapa main lagu ni? Carl main ke? Atau kita main semua dalam album ni ke? Siapa main this part, that part? So jadi kita nak bagi tahu lah, simple je. Kita nak invite semua gitaris, musician yang pernah main dan rekod di dalam album Kromo. So this is the real musician who actually main dalam album kita. That's masuk the real Kromo. Ya, bukannya Kromo je tak rompak. Kan? So basically, kalau kau nak tahu siapa yang main dalam album dan macam mana dia main dalam album, so show ni lah yang akan menunjukkan. Contohnya macam Mang Kidal. Kita invite dia sebagai as a guest guitarist album Forever in Time. Lagu Misery tu solo tengah tu dia main. So kau nak tengok dia main, because orang ingat Mang Kidal main semua satu album. Tak juga. Ingat I main semua, tak juga. So that part, because masa tu Mang Kidal tengah record studio King kat sebelah tu. I pun tengok, Mang Kidal ni kita ajak lah dia main satu solo kat sini kan. Alhamdulillah dia nak buat benda tu. So on that day nanti dia akan main lah that particular solo yang dia main. Okay. And then bila kita tengok album apa ni, Yours Truly pula, dalam album tu Khalid Mobin ada main, Rusty Blade kan. Tapi kita invite Khalid Mobin sebenarnya untuk show ni juga, tapi dia tak dapat datang sebab pergi umrah on that day 7 December tu. So tidak, dia pun akan join. So Khalid Mobin main some of the solo because dia pun idola kita. So tapi dia tak dapat datang. Then selepas tu I keluar, Hillary menggantikan I. So Hillary ada 4 album dengan Kromo. So you nak tengok album Kromo, semalam Hillary bagi tahu Hillary main 3 konsert je dengan Kromo. Right? So orang jarang tengok Hillary dengan Kromo. Kena orang pula Hillary Kromo dengan Carl lagi lah tak pernah buat. Plus lagi dengan Mang Kidal lagi. So this is benda yang suatu yang kemungkinan takkan ada semula lah. Rare, very very rare, almost impossible. Itu pun 30 tahun baru dapat buat benda ni kan. So the real Kromo is the person yang sebenarnya rekod di dalam album yang tu kita panggil. Dah berapa lama dah you plan for the real Kromo? Sebenarnya dah plannya bertahun sebenarnya, at least 5-6 tahun. So it start dengan master plan. I left Kromo I think tahun 96 kot, macam tu lah. So bila I come back 2012, kita ada reunion concert kita 2012, I join balik semula kan. So sebelum 2012 tu ada master plan 2 tahun to get to reunion je. Selepas reunion
kita memang akan ada plan kat situ. So it's a long term planning sebenarnya. Cuma tak dapat masa yang sesuai ataupun organizer yang sesuai ataupun situasi yang kita rasa okay, I think it's about time. Because bagi saya nak buat benda-benda ni dia kena ada timing dia important. Contohnya okay, lepas Metallica, kita open Metallica, kita main show kecil 2018 baru kita main balik dekat MIPS. Sebab tu barulah kita plan. So planning benda ni at least tahun 2017 2018. Sudah mengambil masa 5-6 tahun kan. Kita tak boleh buat banyak 3-4 konsert setahun. Nanti orang jemu pula. So kita kena space it up kan. So I think this is the most paling ramai orang, paling banyak konten I rasa this will be the show. Okay. Sebab Kromok telah bertahan begitu lama dalam industri muzik. Jadi apa rahsia utama sebalik kejayaan dan tahanan kumpulan ini? Kejayaan dia okay, I think kan Kromok ni kita bernasib baik sebenarnya. We are at the right place at the right time kan. Contohnya kita di Australia, somehow kita start di Australia kan. Orang lain semua macam Saleh, dia main rock Mak Saleh tu, kita main bunyi Melayu. Orang lain rambut blonde, kita rambut hitam. So dari segi appearance kita dah lain, dari segi music pun kita dah lain. So kalau kita bayangkan kita di Malaysia sama je macam orang lain juga kan, mungkin. So we are at the right place at the right time. And then bila kita balik Malaysia tu tak banyak lagi mainstream, and alhamdulillah kita somehow terjumpa Ella Studio dan kita rehearse kat situ, and then kita was like di bawah management Ella Production jugalah bila kita concert tour tahun 92-93 tu. So we somehow we at the right place, that's why kita tour dengan Ella. So that's where the opportunity is lah kan. Sebab kan kita tour dengan Ella is under EMI. So after tahun 93 tu kita sign up pula dengan EMI as a EMI artist again, the right time at the right place. So kita bernasib baik lah. Now to maintain the name, I rasa kalau kita tengok Kromok ni, it's all about the music nombor satu. Kita bukannya handsome ke benda ke kan. Kromok dikenali sebab music dengan unicorn dia lah. So it's about that. And then the other thing is, I don't think kita ada negative issues. You carilah mana-mana pun, Google lah mana-mana pun, I rasa you takkan jumpa benda-benda negatif tentang Kromok. I think that's one of the key thing yang kita selalu jaga, whether dari segi pandangan masyarakat, kata-kata yang kita keluarkan, statement-statement yang kita keluarkan, dia kena, I won't say berhati-hati, dia bukan nak jaga, bukan it is ourselves, cuma kita memang macam tu lah. Kita bukan berpura-pura tau, but we are who we are. Kita tak pernah cakap benda-benda yang mengarut ni kan to the media ataupun public offense. So I think sebagai artis, I think kena jagalah benda-benda tu kan. That's why sampai sekarang ni pun kita jaga. Walaupun kalau you tengok pun we have Kromok and Kromok, kalau you tahu kan, Raudin kan. So banyak orang tanya. But okay lah, that's an internal issue ke apa ke, just let it go, tak perlu komen pun kan. Itu internal issue band, mana-mana band pun akan ada pendapat yang tak sama, tak sehaluan dan sebagainya. Jadi itu pulang pada band masing-masing, how you handle it. So sebagai artis, I rasa kejayaan tu satu disebabkan muzik, maybe perwatakan, maybe banyak yang kita baca komen, orang cakap Kromok ni sebagai apa kata orang, Allah, contoh lah kata orang kan. Dia bukan saja idola suka-suka lah, dia sebagai macam it's a icon yang they look up to.
Yang tu saya amat berterima kasih lah pada diorang. Because kalau kita tengok baca diorang punya komen-komen, oh I dulu belajar kat universiti bila apa dah, I dengar lagu ni, I travel banyak, I dengar lagu Kromo lah supaya I can drive all the way, things like that tau. So cerita-cerita macam tu yang membuatkan kita rasa wow, kita sebenarnya ada impact kepada kehidupan diorang. Nasib baik most of them jadi orang. Tapi for Kromo sendiri, Kalau kita tengok sejarahnya, so siapa yang akan pergi show ni dia akan tahu sejarah dia, because kita akan ada video playback, interview dan sebagainya. Kalau ikut sejarahnya, ada 2 lagi gitaris sebelum I as a promo dah sebenarnya, tapi dia orang dulu start dengan main dekat rumah dalam garage dia. Garage tu dia tukarkan jadi jamming place. So dia main lah kat garage tu suka-suka. Sebagai student kat universiti, tak ada apa nak buat, beli gitar, main lah dalam garage. So ada gitaris sebelumnya. So dia orang tak, masa tu pada penubuhan awal tu, dia orang tak main gig di Sydney, hanya main kat garage je. And then one of the guitarist keluar, atau tak nak main lagi dah, then Mak Pak or Paki, masa dia call him, main. Paki, Sam, Miji and Raudin, these are the guys yang pergi main dekat circuit Sydney sana tu. Okay, dia main kat sana. Okay, dia main kat sana. So then after a while, selepas membina nama kat sana, masa tu Kromo is seen in the local underground scene lah, ada nama kat situ. And then Mak Pak berhenti, so they are looking for another guitarist. So dia tanya I, nak join Kromo ke tidak? Masa tu I memang ada band sendiri kat Australia. So I thought, okay, Kromo ni something interesting, something unique, because dia Melayu kan. Lain semua band Saleh, ini Melayu. So the only thing yang I tanya is, I dah ada band, why should I join Kromo? Kan? If we just want to have fun, kita pernah main kat club, kita pernah main kat pub. So why should I join Kromo? Unless I will join, unless there is a vision yang kat mana hala tuju dia. If you want to go all the way out, otherwise no point. Because kalau nak main band suka-suka, okay, itu ada band lain-lain. Tapi if you want to make it in the music industry, then you kena ada target. So I said, where do you want to go? Kalau I nak masuk Kromo, I said, I want to be number 1 in the world. I want to tour with Metallica. That was the dream. So, now, in order to tour the world and tour dengan Metallica, main dekat Wembley Stadium, that was the dream lah kan. Apa kita kena buat? Then that's a question lah. So once you have the vision macam tu,
semua bersetuju, barulah kita buat benda-benda. Then baru kita beli equipment baru, invest in better equipment, cut the demo yang dinamakan image superiority. Demo tu sebenarnya demo je kat sana, tapi bila di Malaysia ni dia dah jadikan dia album kan. So lepas tu kita hantar record label dan sebagainya. So again, kita kena ada vision lah. That's the reason why I join. I want to be the number one. Tapi kalau tak dapat number one in the world pun, alhamdulillah lah. We are recognized in Malaysia pun, alhamdulillah lah kan. So again, start as a vision. Tapi untuk kekal, Betul lah, kita pun tak sangka. Well, first of all, kita pun tak sangka ramai peminat underground kat Malaysia ni, because kita kat Australia, we don't know what's happening kat Malaysia tau, tahun 85. I pergi Australia 85. So masa tu rock kapak tengah naik kan. Kita hanya dapat apa tau? VHS tape, Battle of the Band ke, itulah yang nampak. Underground scene, I think adalah orang hantar gambar sikit, printer surat dan sebagainya lah, but very few. So kita tak tahu apa yang berlaku di Malaysia. So bila kita punya album Image Superiority tu jual 20,000 lebih, the first 20,000 copy dengan VSP kan, Valentine Sound Production, kita wow, ada juga silah, kita pun surprise lah. So, kita ada, I think kalau tak silap kita ada live interview with the media tahun 2002 tu, calling in lah kan, dulu mana ada internet, call in. And then selepas setahun kita tengok, kita, if you want to make it in Australia, kalau kita tengok masa tu, Australia is lebih kurang 30 kali ganda saiz Malaysia kot, right? Tapi dia punya population lebih kurang macam Malaysia, 30 juta. So logistically, you nak promote apa-apa pun it's going to cost you a lot more money compared to Malaysia. So we thought, kenapa kalau, why not we go back to Malaysia and try our luck kat Malaysia. Itu sebabnya one of the things yang kita decide, okay lah, why don't we come back, since kita punya album pun dah jual banyak, VSP pun dah sign up, kita try lah. That's why we came back tahun 92. So we are lucky lah. Again, I think luck is on our side. We are at the right place at the right time. Kan, sama. Tapi kena ada effort jugalah kan. Tapi you need that luck lah. You need that luck, getting connected. Tapi mesti album promo semua meletup kan. Alhamdulillah lah. Kalau kita keluar apa-apa pun, selalunya beratus ribu tu normal lah kan. I think by now, I pun tak tengok statement tu, but I think dah million jugalah kot kan. Because I remember Forever in Time je, at the time, at one time dah 400,000 dah copies. Itu satu album kan. But so again, spanning over 30 years kan. Apa datang nama promo? Alah, tak ada mana. I don't know how it started. Tapi they put a bunch of letters together and that's it. pernah cik dictionary tak jumpa. Memang tak ada. I patut patent ke tu. Nama promo tu. Tak ada mana. There's no meaning whatsoever. No meaning but the sound sedap kan. Tapi orang selalu mistaken it for X. Chromox instead of Chromo. Kan? Because the logo dia macam tu kan. Ada juga ingat KS. Right. So it doesn't matter as long as you know that's a band. And you buy the music, that's fine. Kan? Tengok apa harapan promo sendiri lah untuk masa depan musik metal di Malaysia. Itu kan Dato' M. Nasir kata rock is dying. Which is true though. I ingat lagi tau, kalau tahun 90-an lah, bila kita balik Malaysia, right, 92 macam tu kan, 90% belia are rockers. Semua pakai jeans ketat, t-shirt, fancy-fancy kan. If you're not a rocker, you're nerd. There's only two category. Ada you rocker or you nerd. Tapi sekarang tak. Sekarang ni macam-macam jenis lah orang kan. Dia ni suka pop, dia komersial, pakai dia lain, ini grup lain. So music dah fragmented tau. Dia dah berpecah-pecah banyak. Even rock dengan metal sendiri pun dia banyak pecahan dia dah. Dulu it's either heavy metal or rock. Thrash pun tak berapa sangat lagi at that time. Until Metallica dan the rest comes in kan. Tapi sekarang dengan grunge lah, dengan grunge tak apa-apa lagi lah. Ada 30 jenis. So dah pecah. And then kalau kita tengok sekarang pun dia dah terbalik, 10% je buat metal atau rock versus yang lain-lain. Tapi hati dia orang tu still rock sebenarnya
Kalau yang grow up tahun 90-an tu, rockers tu, dia sampai tua dia rocker juga, tapi lati je. Perwatakan, the looks tu dah tak ada dah. So that's why kalau kita tengok konsert-konsert band yang lama-lama je yang selalunya berbayar ni yang laku kan. Konsert the young people ni belum lagi. So it's a challenge for young people lah. So rock is dying, yes. Metal I believe is also similarly dying. And I rasa nak revive balik tu, we don't know. Kadang-kadang kita tengok balik bell bottom pakaian there are time bila dia cycle dia akan naik balik tu at time. So kita tahu Pop Ye one time tiba-tiba naik balik from 60s tu, dia naik balik tahun 80-an I think kan. So you never know, with technology sekarang anything can happen. Peminat Kromok, saksikan The Real Kromok pada 7 Disember bertempat di ZKL. Jumpa di sana. Jumpa di sana.